Okay. Can admit, yeah? Can. Oh, okay then. Thank you. All right. Another two minutes. Okay. Welcome. Selamat datang to all the staff. To our online, we can call it online class lah. Part of our online class. Actually, this today's topic is regarding our OGT logbook. As you all remember, we had the launch last February, kan? Yeah, and we had the physical trading. So this is sort of a bit of like repetition, and especially for those who didn't manage to join us first time. Okay, because now it's 2:04. I'll start another 1 minute. Okay. Okay. I hope you all can see my slide. This is regarding Bukulog latihan untuk pembantu klinik. So with me, I've got Miss Margaret from Compliance Monitoring Team, CMT, and also Matron Shopna will be joining us as a third speaker. Right, I'll share the agenda after this. So for our itinerary, okay. All right. Okay, I think Matron is waiting there. Hello, Matron. Yes. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Can hear me well, yeah? It's a bit wait. Let me this one. Yeah. Yeah. Can, yeah? Can. So now already 2:05. I was just now was discussing with Margaret that we will start at 2:05, and slowly they'll be joining us, huh? So Okay. I think without How many now? How many online? I can't see because 11. 11 only. 11 3 11 I think it's around 8 only. Anyway, I'm recording this session. Then for those who cannot unable to join us, they can always see this recording later on. Yeah. Okay. I think we better start without wasting more time. So, right. Assalamualaikum. Salam sejahtera all. Thank you so much for all the staff, doctors, care clinics employees who are joining us today. So our talk today is regarding Bukulog latihan untuk bantu klinik. So I mix bahasa in English. Can hopefully not confusing. Okay. Alright, I'll start. Let me move, whether I can move my slide or not. Alright. So as you can see here, this is the agenda for today. Yeah. So first I'll start with kata-kata aluan dan a bit of ucapan lah, speech for myself sepada Hari Jururawat Sedunia, Nurses Day today. And second speaker will be Miss Margaret regarding a patient journey, and then followed by speech from Matron Shopna. This is regarding Bukulog lah, mengenai pengenalan Bukulog. And we finish with sesi soal jawab. Okay, Q&A session later on towards the end. Okay, I move to the next slide. Okay, right. You all tahu I mean today is special day lah. You know why? Today 12 Mei adalah International Nurses Day. Ataupun pendek katanya Hari Jururawat Sedunia. So happy Nurses Day, for all nurses in Care Clinic Group. Selamat Hari Jururawat to Matron, to Margaret, and all of you. All our nurses. Thank you. In Care Clinic Group. Okay, you're welcome. So actually, I prepared a bit speech lah, ucapan sedikit
sempena lah. Yeah, you see the photo here, our beautiful Margaret is not there. Yeah. So our beautiful nurses, matron is there, and then staff nurse Alashanti, staff nurse Santini, and the rest. They are all our beautiful nurses from Care Clinic Group lah. Okay. So sempena hari jawab ni saya nak bagi sedikit ucapan. So but ucapan my speech is will be in English lah. So we bear with me lah. Ini untuk dedication for all our hardworking nurses in Care Clinic Group. Okay, right? So ladies and gentlemen, okay, today as the head of a clinical governance department in Care Clinic Group, I speak before you to celebrate an extraordinary group of individuals who are the backbone of our healthcare system. It is with immense pride and gratitude that I address you on this special occasion of Nurses Day. Nurses are the heartbeat of healthcare. They possess a unique blend of compassion, skill, dedication that touches the life and life of countless patients every single day. They are the one who hold hands, wipe tears, and provide comfort when it needed the most. They are the unsung heroes who work tirelessly to ensure the well-being of their patient. In the face of adversity, nurses have always risen to the occasion. The recent global challenges have put their resilience and commitment to the test, and they have emerged as beacons of hope in the darkest of time. They have stood at the front line, risking their own safety to care for those affected by illness, providing solace and healing to those in need. Their selflessness and unwavering dedication have been nothing short of extraordinary. As the head of Clinical Governance Department, I have had the privilege of witnessing the remarkable work of our nurses firsthand. I have seen their tireless effort to improve patient outcome, their unwavering commitment to evidence-based practice, and their relentless pursuit of excellence. They are the guardians of patient safety, advocating the best interests of those under their care. So today, as we honor and celebrate these exceptional individuals, let us remember the challenges they face every day. Let us recognize the sacrifices they make, often working long hours, missing important moments with their families, and putting their own well-being on the line. Let us express our gratitude for their dedication, their compassion, and their invaluable contribution to our healthcare system. To all the nurses present here today and across the world, I want to express my heartfelt appreciation for your unwavering commitment to your profession. You are the backbone of our healthcare system, and your efforts do not go unnoticed. Your hard work and compassion inspiring us all, and we are grateful for the impact you have on the life of our patients. So on this Nurses Day, let us renew our commitment to supporting and empowering our nurses. Let us strive to create an environment that fosters their personal and professional growth and acknowledge their expertise and ensures their well-being. Together, let us build a healthcare system that recognizes and values the vital role nurses play in shaping the future of healthcare. Once again, I express my deepest appreciation to all the nurses. Your dedication, resilience, and compassion are an inspiration to all of us. So happy Nurses Day! All right, thank you all the nurses. All right. Okay, hopefully with that speech. Thank you, Dr. Azura. Round of applause. Dr. Azura. Happy Nurses Day. At least this is our Yes. celebration. Happy Nurses Day to everyone. Thank you, Doctor. You're welcome. So let us start with that speech. We'll start, okay?
Right, back to our main topic today. So back to Bahasa Malaysia lah. So today regarding our OGT logbook, our clinic assistant, our nurses logbook lah. Logbook ni adalah salah satu logbook atau checklist yang akan digunakan pakai sebagai panduan untuk staf baru yang sedang menjalani latihan di klinik. Supaya ni untuk guidance lah untuk rujukan untuk staf yang baru, sebab ini latihan yang lebih berstruktur dan sistematik. Dia adalah macam standardized lah, latihan yang seragam untuk semua klinik dan mengikut tata cara ataupun SOP ke klinik. Dan kita ikut kita punya flow chart yang dah ada dalam kita punya standard operation procedure. So selalunya agenda latihan dalam buku ni kita buat untuk 14 hari pertama, tapi depend juga untuk staff yang baru. Kalau dia boleh habis dan kurang pada 2 minggu ataupun lebih dari 2 minggu itu pulang. Tapi yang pentingnya mereka kena ikut struktur ataupun topik yang ada dalam logbook itu. Nanti saya akan tunjuk secara serba sedikit tentang logbook ni, macam mana dia punya rupa bentuk dan apa yang ada dalamnya. Tapi kemudian matron sebenarnya akan go into detail lebih terperinci mengenai buku logbook ni. Ada dalam buku logbook ni yang saya ada yang versi lama punya, tapi nanti matron akan tunjukkan, akan persembahkan yang buku yang baru yang ada dua bahasa. Alright. Selalunya buku ini dipantau dan dimonitorkan oleh OGT trainer. OGT trainer ni lah on the job trainer, on the job trainers lah. Mereka ni sudah di-train oleh Clinical Governance Department, myself, matron, atau staff nurse Margaret. Macam mana nak handle, macam mana nak gunakan buku logbook. Right? So okay, the next one is you can see my slide. Selalunya back regarding OGT trainer dia ni, siapakah pelatih untuk OGT trainer, orang yang akan melatih mereka ni, selalunya orang yang lebih berpengalaman lah, sudah banyak tahun bekerja di klinik. Dan selalunya mereka ni disokong, disupport oleh local area manager ataupun doktor in charge ataupun yang telah disyorkan oleh assistant manager ataupun klinik eksekutif atau dah terpilih oleh matron sendirilah. Dan mereka ni sudah menghadiri sesi latihan OGT trainer yang kita sudah adakan pada bulan Februari tahun ni. Ada lebih kurang 40 OGT trainer yang kita sudah train dari semua klinik. Selalunya ada representatif lah, ada wakil dari satu klinik, satu atau dua wakil daripada satu klinik yang dipilih menjadi OGT trainer ni. Okay, go to the next slide. So ini adalah contoh buku latihan atau buku logbook, buku latihan untuk pembantu klinik. Ini yang versi lama punya, edisi lama. Yang edisi baru ada lain sikit, nanti matron akan tunjuk. Tapi lebih kurang sama je lah. Bentuknya buku macam ni. Buku dia kecil je, macam buku nota. Alright. So apa yang ada dalam buku ni, bila buka buku tu, yang ni gambar ni saya letak je lah sebagai image lah, foto. Tapi bukunya bila buka ada macam ni. So dia ada ikut, kalau tengok kolom yang pertama ni ada hari yang 1 dan 2 adalah hari pertama dan hari kedua. Kolom yang kedua adalah aliran kerja atau prosedur, macam apakah kerja atau workflow yang anda kena buat pada hari tersebut. Kolom seterusnya tarikh bila dia diajar atau menerima latihan, dan nama pengajar trainers lah, OGT trainers atau senior yang telah di-train, senior staff lah. Titik tu tanda tangan pengajar, and then kemudiannya komen pengajar, and then kalau yang kolom last kali adalah nota pelatih. Kalau ada pelatih nak tulis boleh tulis kat kolom yang last ni. Kalau tengok punya kolom tu, tengok saya tak pergi dengan detail sebab nanti patron akan
bercakap dengan lebih detail mengenai perkara ni, tapi saya nak pergi secara general, secara umum. Kalau tengok, dia tengok ada hari pertama, hari kedua tentang belajar mengenai pendaftaran pesakit. Kita boleh tengok semua yang ada dalam rules, topik yang penting yang anda kena tahu. And then hari ketiga dan hari keempat dalam mengambil tanda-tanda vital. Seterusnya hari kelima, keenam dalam untuk assist doktor, apa yang anda kena buat. Yang seterusnya, muka surat yang seterusnya adalah yang selanjutnya untuk macam mana assist doktor. Hari ke-7, hari ke-8 dan ke-9, 3 hari diperuntukkan untuk dressing room, bilik rawatan. Apa yang anda perlu tahu, dah tulis kat sini topik-topik, so anda kena belajar lah. Ya. So yang muka surat yang seterusnya, tajuk untuk dressing room ni agak besar, banyak ada 12 topik kalau tengok sini. So banyak benda kita kena fokus dalam bilik dressing yang anda kena belajar. Especially untuk staff-staff yang baru, apa yang dia kena tahu dan belajar ya daripada staff daripada trainer, OJT trainer ataupun staff yang experience. Hari yang seterusnya, hari ke-10, 11 dan 12 yang mengenai dispensary. Ini mengenai ubatan lah. Macam mana nak dispense ubat, prepare ubat ya. And then macam mana tata cara di kaunter lah, macam mana untuk berkomunikasi dengan pesakit di kaunter. Muka surat yang seterusnya, kalau tengok sini hari yang last kali, hari 13 hingga 14 dekat hari ke-14 dekat 2 minggu latihan berjalan. So sebelum patient keluar dari klinik, apa yang staff perlu buat lah. So kita kena ajar benda-benda ni yang penting dia kena tahu ya. Alright, dan kalau ada tugasan-tugasan lain, setengah klinik ada extra tugasan. Contohnya macam kalau dia setengah klinik ada fondoskopi, alat fondoskopi dan staff kena kendalikan mesin ni. So kalau boleh staff yang baru pula dia kena belajar lah macam mana nak mengendali mesin fondoskopi. So ini adalah tugasan-tugasan ekstra yang ada di klinik tersebut dan ini boleh diberi nota dekat sini dan tanda tangan oleh siapa yang mengajarnya lah. Alright. Seterusnya, okey, ini yang seterusnya lah. Kalau FOMEMA, ada tata cara prosedur untuk macam mana check patient FOMEMA. Dan kalau ada extra kat sini, staff boleh tambah lah. Ya, kalau dia belajar ada extra boleh tambah kat sini untuk pengetahuan staff sendiri untuk rujukan di masa depan jugalah. Alright. Okey, itu last untuk buku OJT logbook. Saya pergi secara umum je nanti sebab Betun akan pergi secara detail selepas ni. I think sesi soal jawab kita akan reserve towards the end ya, dekat bila dah habis matron present dia punya slide, kita akan buka sesi untuk soal jawab. Alright, I think that's all ya. That's all from me. Okay. Okay, selepas ni kita ada ucapan ataupun presentation dari staff nurse Margaret. Okay, saya akan silakan staff nurse Margaret. So Margaret, do you want me to wait to share? Wait. Patient journey, isn't it? Okay. Yes. Just that one slide. One slide, wait there. Okay, let me open the slide. So I cannot see. I only can see your two faces. wait, I have to share the slide. Patient journey. Okay, silakan Miss Margaret untuk present patient journey. Dia punya topik lepas ni. Okay. Right. Can you see the slide, Margaret? Yeah. Can. Okay. Yes. The floor is yours, Margaret. Thank you. Okay. Anyway, good afternoon to everyone. First of all, I also like to wish Happy Nurses Day to all our lovely nurses in care clinics. Okay, without delay, let me just go on. Dr. Azura already given you all the introduction for this OJT, but I'm just going to give you on one slide. Next slide, Dr. Azura. Next slide.
I think we go on to the one slide enough. This one. One will slide? open. The This one one? with the This one? okay. All right. I will just go very briefly on this. This is something that we have created for y'all to help you all with your daily activities, where we can actually have the 5 touch points. What I mean by 5 touch points is this is only for patient satisfaction. If you look at this poster, all right, it can be found in your OJT book. It is also in Bahasa and also in English. The second page of your logbook and the second last page of the logbook, if you all have seen the logbook. And what here we want to emphasize is which are the areas that you can actually make customer satisfaction, right? For example, if you look at the first one, because we always feel the first impression for the patient. Apa yang kita nak dengan pesakit supaya ni? Impresi pertama, bila dia orang datang ke klinik kita, dia orang suka nak datang balik ke klinik kita. Mengapa? Dengan with our own treating the patient the correct way. So if you look at that, where are the 5 touch points? We go to the first point is your registration counter. When patient comes to the registration counter, right, you have to, how can you impress the patients? With your smile, with wishing, good morning, good afternoon, alright? And then when you ucapkan perkataan-perkataan macam tu, patient akan rasa suka. They feel like they are welcome. If they come to the clinic and you just ignore them, they definitely will not feel very comfortable, right? So this is where we want to emphasize to you, the first impression of the patient is very important for us to retain customer satisfaction and to bring back customers to our clinic. And at the registration counter, our information that we collect from the patient must be very, very accurate. For instance, their name, their IC number is very important, because all this later on will tack on to the payment slip, to their MC, and so on. Because if you don't register them correctly, later on, I think when they get their MC, they think, oh, nama silap. Right? And they will get very angry. They say, why this is not my name? And their HR also will not accept it. So it's very, very important at registration counter to make sure your accuracy is there. Right? The second touch point will be your triaging, because I'm sure everybody now have started doing this. Selepas diorang register, we bring them to take their vital sign. Then during their vital sign, we normally ask them, apa sakit, right? And then how they are feeling and so on. So at this time, you are feeling empathy, macam kita rasa untuk pesakit. For instance, at this point, when they come to your triage area, while you are taking the vital sign, you find them a bit difficulty in breathing. All right, and then when you ask them, they say they have asthma attack. Right. So what do you do at this point? You don't tell them to take the BP and say, okay, tunggu dekat luar ya, nanti doktor akan tengok. We normally don't do that, right? So what we do is at this point, we tell them, we call the doctors. Even though they are seeing other patients, we just go and inform patient that is this new patient that we just took vital sign, but this is an asthmatic patient having some difficulty in breathing. So how do you think the patient will feel? Oh, this nurse is very, very empathetic. Dia boleh rasa apa yang saya rasakan. And then giving fast treatment, right? So this is what we want to actually cultivate in every nurse in the clinic or whoever assisting, right? The radiographer or whatever, whichever position you are in the clinic assistant post, right? And also the next one is during consultation, when the doctors consult, right? They must be accurate with their history taking, and then they must do some kind of examination. Normally when we find that patient come, they don't like to have a non-touch treatment.
Maknanya they, some of them they take stethoscope and check, right? Whether your breathing is okay. They will touch your hand and see whether your pulse rate is okay. And this is very, very important for the doctors to create the first the touch point as well, because this shows that the doctor is actually caring for the patient. Correct? And if they do this, I'm sure we also can achieve customer satisfaction at this area. The fourth area is when you're doing procedures. Supposing like when you all do like ECG, or when you're preparing for patient for ultrasound or taking blood, what you need to do is you need to give them some privacy. All right? Treat them as though they are your own relative. You don't want to expose them. You tak nak macam terdedah dia punya badan kan. So we all have this kind of caring attitude. This is where we do it right during their treatment. So we tell them, all right, explain the procedure first. Even when you're taking the blood, we are going to take some blood, and then you'll be like a small prick. You might feel a little bit of pain. Just relax, breathe in and out. This kind of things actually makes the patient very, very relaxed, and they will very, very much appreciate what you all are doing. We want to have this kind of thing instilled in every clinic assistant when you all are doing procedures, right? And the last one is during payment. When katakanlah during registration you did it very well. During triage you did very well. Doctors also gave their best treatment. And then treatment also everything okay. When they come to payment, right? What they do at the payment counter, they receive their medication, correct? They do their payment. Because what kind of patients we have in our clinic? We have cash payment, we have panel, we have insurance. So make sure this accurate information is there. Don't janganlah nanti kalau patient is actually insurance patient or panel kata your bill is 100 ringgit. Can you pay? Then patient will look at you, all right? So we must remember what kind of patient are they, and whether, and in the same way also, if their entitlement from the company is only so much, the balance we also must collect from the patients. Don't let them go home and then say, okay, dah balik already. Puan, tadi you datang klinik, you punya coverage RM60 saja, tapi kita punya bill RM75. You kena datang balik bayar RM15. So you lose your patients' confidence in you. Dia kata nurse pergi klinik tu, nurse tak tahu apa dia orang buat. So this is very, very important to make sure your information is correct, and also when you are dispensing the medication, make sure matron I think will go more detail on this, but make sure the right medication is given, make sure the medication being checked and so on. So these are the things that we actually can pool patients, because what happens when you have a satisfied patient, apa yang berlaku? Dia akan pergi beritahu orang lain. And then when they go and inform others, we also get more patients. So this is what little bit that I want to share with you all regarding patient's journey. So very important. I hope you all remember. And if you have any questions, maybe later you all can ask us. Thanks, Dr. Azura. Thank you, Ms. Margaret. Okay, I think we can do the Q&A session after my turn speech after this, yeah? So thank you so much, Ms. Margaret, for that insightful information regarding patient journey in Care Clinic Group. So now I'll invite Matron Shobna to give her speech. Matron, are you ready with your slide? Wait, let me this one and see whether I can. Yes. Share. Yes. The button share. You must open your slide first on the desktop. Wait, another. Yeah.
Doctor, you put back this one again. I can see your face only. The share button up there? Cannot. Wait, let me this one. I opened already. I Open, then go back to team and then click the share button. The share button there? Matron there? Can I, Matron? Oh, she's not here. She's not here. yeah, Matron? yeah. Can? Good. Doctor, can you this one or not? I cannot lah. I don't know why. Oh, cannot. Okay, I'll share for you. Yeah. Okay. Not this one. Wait. Wrong one. Wait. Sorry about that. Technical problem. Okay, what about here? This one is the correct one? Yeah. Okay. Can. Yes. Okay, the floor is yours, Matron. Silakan. Okay, selamat tengah hari ya semua. Dan Matron ucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua nurses ya di Care Clinics Group. Okay, saya harap semua ada tengok ya. Matron ada bagi ucapan juga, ada hantar dekat Care Clinics Group and also in my nursing group. Ya, so khas untuk semua IPA nurses. Okay, so hope all the best ya kepada semua nurses. I hope you all carry on all the good work that you all are doing now. Okay, so with that I'll continue my apa ni ya. Matron akan teruskan. Jika tak faham tolong tanya ya. Okay, Dr. Next. Okay, so pada seperti yang Dr. Azura telah bagi tahu tadi ya, kita akan bagi ya kepada setiap trainer yang telah dilatih ya atas OJT training ni ya. So selama 14 hari ataupun lebih tak apa ya, tapi asalkan semua jururawat yang baru ni boleh belajar setiap section yang ada dalam buku log ini ya. So seperti di sini boleh nampak ya semua, hari pertama dan kedua kita ada pertama ya, pada kita akan register ya, register patient ya, panel patient ataupun jenis patient ya, panel tunai ataupun dia akan pay secara insurance ya. Kita akan tengok pendaftaran dia dan semasa di counter bagaimana you akan present yourself ya, present yourself dekat counter. Nada suara awak kena jaga ya, intonasi suara kena jaga. Okay, eye to eye contact ya, hubungan mata kena ada ya dengan patient. Okay, dan pertama kali bila patient datang kenapa? Beri salam ya, beri salam, tanya kabar ya. Apa khabar hari ni? How are you today? Ya. Good morning, good afternoon. Okay, so macam tu. Kena tanya kabar ya. Lepas tu you kena masukkan data-data yang khusus dalam data entry ke dalam you punya CSC system. Okay, proper data entry iaitu kena ambil patient punya nama penuh ya dan masukkan secara capital letter ya, dia punya contact nombor, okay, alamat penuh yang terkini ya, postcode, email dan apa-apa alahan alergi kalau patient tu ada. Okay,
Ketiga, kemasukan data yang betul semasa ya. Ini saya telah bagi tahu tadi ya semua. Keempat, basic triaging iaitu bila patient melawat kena ambil apa? Ini adalah wajib ya. Basic triaging maksudnya triaging asas tujuan lawatan ya. Kenapa dia datang? Tanya kenapa patient tu datang hari ni, sakit apa ya? Ataupun berapa hari dah sakit, berapa hari ada demam, semua kena ambil secara apa? Secara detail, okey? Soalan yang berkaitan untuk ditanya dan ada suara kena betul lah, jangan marah ataupun tinggikan suara awak Itu matron dah ajar dalam modul 1, betul? Okey. Mengenali kes kecemasan. Kalau patient you kena tahulah dia punya ekspresi muka dia. Kalau dia dalam kesakitan, okey? Kalau dia peluh ya, nampak macam apa ni tak selesa, semua tu you kena tahu bila patient datang dekat kaunter tu. Okey? Ini semua matron akan ajar dalam modul 1 ya, apa dia punya vital sign yang abnormal ya untuk dikenali. Okey? Next doktor. Okey, hari ketiga dan keempat you kena tengok ya, hari ketiga keempat ni you kena belajarlah cara menggunakan mesin vital tu. Ya, yang baru. Ada tengok kan NIBP machine tu yang di-link dengan kita PCSC system, betul? Tapi saya rasa di in-house is not linked, okay? In-house clinics, tapi klinik-klinik lain mesti ada link dengan CXC system, ya? BP machine yang baru, okay? So kena tahu macam mana nak menggunakan, macam mana nak masukkan data-data yang kita telah ambil, iaitu ketinggian, berat, ya, tekanan darah, nadi, ya, suhu, oxygen level ya, SpO2, dan juga kita tengok dia punya keadaan semasa patient lah, sama ada dia ada dalam kesakitan ke tak, kita guna pain score. Okey? Dan lepas tu dalam semasa mengambil kita punya tata cara ni, kita boleh berbual dengan patient. Okey? Berbual dengan patient, bagi tahu tentang kita punya promosi kita ada, apa package kita hulurkan kepada mereka ya. Package pemeriksaan perubatan ya. Semua kita ada dalam kita punya sistem PHR kan, betul? Okey. Dan hari kesemua-semua ni tak semestinya you kena khusus ya. Dalam 3 ke 4 hari you kena belajar dah. No. Okey? So kalau ambil masa lebih sikit pun tak apa. Tapi asalkan semua yang kita ada dalam buku log ni complete ya nanti. Selepas hujung nanti kalau dah complete, sama ada CE ataupun PIC ataupun assistant manager, dia akan tengok macam mana kita punya staff yang telah train akan guide staff baru tu dan akan tanda tangan dalam buku ya. Seperti yang Dr. Azura tadi dah cakap dah ya. Okey? Okey, hari ke-5 dan ke-6 baru kita akan pergi ke next level, iaitu bagaimana kita akan membantu doktor. Okey, chevron. So cara kita membantu doktor macam mana, kita akan panggil patient, okey, bagi dia duduk. So doktor akan bagi konsultasi dan selepas tu jika patient, doktor akan prescribe, okey, kita patient tu dalam kesakitan, kita akan bagi injection. So kita akan bagi tahu macam mana ya, puan naik ke atas katil ya, bagi privacy yang cukup, okey. Cover patient, okey. Supaya patient tak rasa awkward ya, awkward ataupun rasa malu ke ya, kita kena cover bahagian yang akan dicucuk, mungkin dekat batuk ke ya. So kena cover bahagian tu. Selepas dah cover dah, doktor akan prepare the injection and then bagi pada patient. Lepas tu setelah selesai tata cara tu, kita akan selesakan patient balik dan buka skrin bagi patient tu duduk. Okey? So cara itulah kita chevron doktor. Okey? Ya? Yeah? Thanks doktor. Okey.
Okey, pembersihan meja ya, membasmi kuman ataupun penyusunan meja doktor, semua ni ya saya rasa adalah routine job ya, routine punya kerja ya. Dan bila kita ada cleaner di klinik, kita juga memberi arahan ya semasa kita ada dalam bilik ke apa supaya cleaner tu bersihkan meja betul-betul. Okey? Dan selepas tiap patient kita akan buat sanitization ya, clean the apa ni BP set ya, clean the apa lagi doktor guna BP set, okay, all that kita akan sanitizekan, okay, so make sure you do that ya. Dan selepas tu kita tengok membantu doktor membuat pemeriksaan darah, pengambilan sampel darah ya, tray yang apa ni lengkap ya dengan semua tube ya, tourniquet, spirit swab, okey. Semua tu mesti ada dalam tray yang lengkap untuk doktor menjalankan tata cara, ya. Dan okey, apa-apa borang yang doktor perlukan semua kena ada dalam tu, ya. Seperti yang doktor telah prescribe lah. Okey, sediakan patient ya untuk memberi privacy ya kepada patient. Okey. Next is membantu doktor untuk menjalankan prosedur seperti suntikan dan prosedur lain. Metro telah bagi tahu tadi. Okey. So semua ni adalah dalam hari ke-5 dan ke-6. Okey. Okey, next doktor. Okey, hari ke-7, 8 dan 9 ya. Tata cara dia, prosedur dia sama juga, tapi ya tengok membantu doktor di bilik rawatan ya. Cara pengambilan darah, ya, suntikan, IV drip, pap smear, cuci luka dan prosedur pembedahan lain. So semua ni kalau doktor telah apa ni, ya, bagi arahan, so kita akan prepare dengan betul-betul, ya, bagaimana kita prepare the tray, prepare, let's say doktor nak ambil darah, prepare all the borang, prepare the tubing, tourniquet, ya, tubes yang betul, ya, untuk pengambilan darah tu. Okey, dan untuk suntikan pun sama. So tanya doktor betul-betul apa suntikan dia dan kita prepare the ampule yang betul, baca tarikh tamat ya, tempoh, batch nombor semua kita baca betul-betul dan pastikan suntikan tu adalah suntikan yang betul. Okey, secara tu kita perlu prepare. IV drip pun sama, kita prepare all the Branula ataupun doktor nak guna apa lagi, ya, butterfly needle, okay, all that we have to prepare inside the tray properly, okay. Let's say untuk pap smear, so kita akan prepare patient, bagi privacy, minta ibu apa, pergi ke tandas dulu ya, bersihkan, baru kembali ke atas katil untuk jalankan pap smear, ya, dan kita prepare on the tray all the instruments yang kita nak jalankan pap smear tu. Okey. Cuci luka, dressing pun sama. Dalam modul 1 saya rasa Metron telah ajar ya bagaimana kita prepare, okey, the dressing trolley dan bagaimana kita prepare patient, okey, untuk membuat dressing ya, bagi patient lie down on whatever side ke ataupun kaki ke tangan dia nak cuci. Kita prepare that side first properly and then give a proper explanation untuk setiap prosedur yang kita jalankan. Okay? So pesakit harus tahu ya apa yang awak tengah jalankan pada dia. Okay? Okay, next is pembersihan bilik rawatan, pembasuhan. Ini semua sama Mitra telah bagi tahu tadi. Okay? Next is preparation of apa? Prosedur nebulizer. Yeah? So bila doktor dah bagi arahan nebulizer apa, so kita sediakan juga ya di sisi pesakit apa dia punya solusi kita nak guna, okey, nak letakkan dalam mesin nebulizer tu. Okey, so kita bagi arahan pada patient sama juga ya. Sekarang puan saya nak bagi apa ni nebulizer, cara arahan tu kena betul ya, tarik nafas ya, tutup mulut, semua kita kena bagi tahu dengan patient. Okey, semasa memberi nebulizer tu. Okey? Supaya ubat tu akan masuk ke dalam paru-paru dengan betul. Okey, next doktor. Okey, untuk apa ni?
hari ke-7, 8 dan 9 juga adalah tata cara untuk kita doktor arahkan kalau pesakit-sakit. Ya, macam sakit dada ke apa, dia akan buat ECG, ya. Sama juga baringkan pesakit, ya. Sediakan pesakit bagi tahu prosedur ya kepada pesakit dan letakkan elektrod kepada badan dia, ya, macam mana seperti dalam arahan lah, ya, bagaimana kita kendalikan elektrod tu pada badan pesakit. Okey. So selepas kita gunakan pun sama juga, kita kena keluarkan, bersihkan pesakit, selesakan dan cuci balik elektrod tu dan hang untuk kering, ya. So itu semua kita kena buat. Dan make sure yang lagi satu adalah langkah mencuci tangan yang betul, iaitu 7 langkah yang Metron telah bagi tahu. Setiap poster mesti ada di sinki, ya. Semasa kita cuci tangan, ikut saja arahan yang telah diberi. Okey. Hari penyediaan cuci luka pun sama, Metron dah bagi tahu tadi dah, ya. Okey, how do you take care of ya, semasa dalam bilik prosedur ataupun bilik doktor, kita ada 3 bin yang awak harus perhatikan, ya, iaitu shark bin, biohazard bin dan juga domestic bin. Okey. So semua arahan telah diberi bagaimana apa yang kita perlu buat semasa kita kendalikan 3 bin ini. Okey. Next, doktor. Doktor? Ready. Yeah. Not coming up? Not coming. Wait. Okay, right. Got it. Okay. Next is troli kecemasan, back on call, ya, prosedur asas pertolongan cemas dan pemberian oksigen pun sama, ya. Kita kena ajar, ya, staff tu bagaimana troli tu perlu dikendalikan, troli kecemasan, dan sekarang kita akan ada checklist baru, ya, untuk troli kecemasan. Tak lama lagi dalam minggu depan, saya rasa, ya, doktor, kita akan edarkan checklist yang terbaru, ya, yang terkini untuk troli kecemasan yang berwarna merah tu, dan juga troli kecemasan yang baru yang ada 5 drawer, ya. So guna checklist yang terkini, ya, bila sediakan emergency trolley ini. Okey. Back on call pun sama. Metro akan sediakan satu checklist juga untuk back on call, dan bagaimana back on call tu akan ada, itu pun kita akan sediakan. Sebab sekarang saya tengok ada klinik yang bila ada on call rumah, ya, dia hanya bawa kidney dish ataupun tray ataupun barang-barang tu macam tu saja, ya, dengan tangan. So that is not proper, ya. Nampak tak profesional lah. Okey. So kita akan sediakan beg khas untuk tu. Dan bagaimana kita akan menjalankan pertolongan cemas dan juga pemberian oksigen, itu adalah dalam modul 2. So semua akan belajar tu, ya. Dan saya harap yang OGT trainer akan bagi tahu jugalah semasa kendalian yang 14 hari ni, ya, dalam logbook. Okey. Next is for fundoscopy. Saya rasa ini Miss Bagrat dia telah adakan modul dia untuk fundoscopy procedure, ya. Dan ada staff kita yang akan dihaskan untuk mengajar fundoscopy ini, bagaimana kita ambil gambar untuk tata cara fundoscopy. Okey? Bagaimana nak menyediakan, memberi arahan dan juga mengendalikan mesin fundoscopy itu. Okey? Next is kalau ada lab samples, bagaimana kita nak manage, bagaimana kita nak label, ya, borang-borang, dengan bagaimana kita nak store, ya, kita pay sampel dalam sama ada dalam polystyrene box ataupun kalau ada overnight sampel yang tak sempat dihantar, bagaimana kita letak dalam peti sejuk di bahagian bawah sekali. Okey? Dan juga bagaimana kita akan collect dan trace sampel tu, semua akan diajar dalam masa 7 ke 9 hari ini. Okey? Next, Doktor. Okey.
vaksinasi ya. Vaksinasi apabila kita sediakan ya pemberian vaksinasi kepada kanak-kanak, so kita kena tahu ya jenis vaksin yang akan diberi ya, jadual imunisasi kita kena tahu dan juga penyediaan vaksin tu ya. Pastikan vaksin yang betul, tarikh luput dia ya, dan batch nombor dia adalah yang terkini dan betul. Okey, baru kita masukkan dalam kita punya rekod pesakit tu. Okey, so semua ni kena betul. Dan reaksi-reaksi yang akan patient alami jika ada demam ya, bagaimana kita treat the demam ya, apa kita perlu buat. Okey, makan ubat ke ya, semua tu kita akan bagi tahu pada patient. So semasa 7 hingga 9 hari ni kita kena dati train untuk perkara-perkara macam ni. Okey. Dan 10 ke 12 hari ya, ini adalah preparation of medicine, so dispensing of medication ya. Itu adalah labeling of medication. Bila doktor prescribe medication, bagaimana kita akan label setelah doktor prescribe medication tu, all the medication supposed to be labeled properly ya. Lepas tu kita akan check betul-betul sama ada preskripsi itu adalah betul sama dengan doktor, arahan doktor. Okey, lepas tu akan dilabelkan atas, pastekan atas envelope yang telah dibekalkan, dan baru kita bawa ke kaunter dan kita dispense dengan menggunakan apa? Konsep 5R ya, supaya kita tak silap. Okey, kita tak silap, kita guna konsep 5R, pastikan patient yang betul ya, drug yang betul, medication yang betul, dos dia adalah betul, cara pengambilan adalah betul ya, dan timing dia adalah betul. Okey, itu semua kita akan belajar semasa 10 ke 12 hari ini. Okey? Okey, next doktor. Okey. Semasa di kaunter ya, pastikan ya, semasa you explain ataupun tanya apa-apa ya, pastikan nada suara kita adalah betul, terkawal ya, dan hubungan mata, eye contact mesti ada ya. Beri salam ya, apa khabar, semualah seperti yang Metro telah bagi tahu tadi. Okey. Dan last kali ni ya, adalah jenis pembayaran yang perlu patient buat adalah secara tunai ke, secara panel ke ya, ataupun credit card ya. Semua ni akan diajar dalam 10 hingga 12 hari ini. Okey. Dan jika ada patient, doktor ada prescribe, okey, kalau patient nak MC ya, ataupun referral letter ya, receipt, semua akan diberi masa ini di akhir sekali semasa pemberian ubat tu ya, lepas kita apa ni. Okey. Next doktor. Okey, ini adalah yang apa ni? Last kali 13 ke 14 hari, how you collect the cash, how you complete the transaction. Okey. Dan bila menggunakan credit card, apa you perlu buat ya? Credit card or panel submission. Okey, semua ni akan diajar semasa 13 ke 14 hari ya, bagaimana kita collect and then how we bill the patient. Okey, bagaimana kita hantar melalui panel punya apa ni ya, tuntutan panel. Okey. How we use e-wallet pun akan diajar semasa hari ke-13 ke hingga 14 hari ni. Okey, dalam masa 2 minggu ni. Okey. Next doktor. Okey, saya rasa ini fundoskopi Metro dah apa ni dah bagi tahu tadi. Okey. Dan semasa kita apa ni deal dengan patient, semasa kita menjalankan prosedur, kita juga boleh promote ya. Promote ataupun semasa di counter, semasa awak jalankan apa ni vital sign, all this we can promote to the patient ya, itu promosi dan package pemeriksaan kesihatan ya, penerangan yang betul-betul bagaimana kita promote pelbagai promosi ya, dan menjalankan prosedur dan dokumentasi dengan betul. Okey. So all the formula, kalau ada apa ni pesakit daripada company-company yang datang, bagaimana registration dilakukan dan prosedur and also the documentation of formula patient pun akan diajar
dari hari ke-13 hingga ke-14 ini. Okay? Next sudah. Okay, that's all lah. Yeah. Okay, I complete my topic. Okay. Okay, ada apa-apa soalan tak? Boleh tanya pada semua. Azura, Miss Margaret dan Matron. Okay. Can unmute nanti all ada. Yes. We open for the Q&A session. Yeah. So, ada siapa nak tanya soalan ke? Kita ada berapa orang ni? Berapa staff? Ada berapa ini Saya tak I nampak. think around 19 lah we have. Yeah, 19 lah. So 19. there is a request from social media. Also, Miss Margaret. Yeah, I think Miss Margaret want a group photo, is it? Pardon? Alin social media telling me that you want the group Yeah, photo. it will be. Okay, just one request. If all of you can on your camera, right? So we will just try to take a snapshot because this is also considered a workshop by CCHS. Yes. Can we do that? Just for a while. Can. Matron, where's your camera? All can come in. I don't know whether all can come in or not. Can. Can Okay. Boleh tengok ya. Buka kamera. Buka kamera ya. Sekejap Kamera. saja. All Sekejap my ni. beautiful nurses. Semua. Come. Sorry? Lisa. Ini Dr. Naya. Kamera ada tak? Bukan Dr. Incas tak ada. Sampai Khamis je diorang ada. Buka kamera Sampai Khamis diorang ada. Siapa lagi buka? Hai. Hello. Selamat hari Jururawat. Hari Rawat. Nurses Day. Happy Nurses Day. Saya ada misi. Happy Nurses Day all the nurses. All the Malam nurses. dah. Yes. Dr. Azura, Ya. gambar 2 page boleh ke? Dua page. Sekejap, sorry, Madam Margaret, gambar 2 page boleh ke? Dr. Jazri. Boleh saja. Dr. Okay. Arasul. Kalau ni apa ni? Siapa ambil gambar? Ali. Ambil gambar. Saya ambil gambar, Okey. Lepas dia. Ada apa ni tak? Nak on dia punya kamera. Ramai lagi belum on so. Okey, berarti. Ada mata tercabut ke apa semua. Girls, please on your camera just 1 minute, 2 minutes. Balik dah. So tak hilang. Nak balik dah. Ketiga. Siapa dah sebut nama aku? Ria. Ada tu. Kejap Nesa. Alin boleh lah, Alin ambil lah yang mana yang Okey. dapat. Okey, saya ambil page depan dulu Okey. Ali nanti nak ambil gambar tu lah. Okey, saya nak ambil gambar sekarang. Ready? Ini masuk. Ready 1, 2. Korang buka lah kamera. Kak. Senyum. Dah tunggu lama dah ni senyum. Sekejap, okey. Sekejap, lagi 1 page. Larat senyum kot. Tak nak Lagi senyum 1 page, lagi 1 page. Pucung Jaya tak nampak muka Pucung Jaya. Pucuk dia merah. Dia merah. Okay. Okey tak? Rampainya orang Tak nampak muka. Okey, Tapi dia nak macam mana? kejap. Pria. Ready ya? Ready. Jangan bagi kita rasa. Kenapa tak minta dua? Nampak tak muka kita? Pindah sini Dewi. Alin sudah ke Alin? Kejap. Duduk. Sudah, tapi gambar page 2 yang Safa ni.
Safa ni kena baca. Kat sana, cahaya kat sana. Safa, gambar awak terlalu bergerak sangatlah. Ada. Duduk diam-diam sekejap. Duduk diam-diam sekejap. Baru nampak putih ya. Duduk diam-diam. Sudah jam. Duduk diam-diam sekejap. Standby. Standby. Aku dah standby. Dah ke belum ni? Dah. Okay. Wow, very nice. Cantik. Ya. Okay. Dah ke? Sudah. Dah. Sudah. Priya. Sudah. Smile. Saya famous. Tak Can see. Okay. Sudah. Okey, dah. Dah. Okey, soalan. Netral dengan Di situ awak nak masuk ha. ada soalan ke? Soalan ke? Tak ada soalan tak? Tanya matron. All busy taking photos, you see. No soalan. Nak tanya soalan. I just want to take photo lah. Okey, ada All busy taking photo, you see. sebenarnya Nurses Day. Happy guys. Happy Day. Okay. Alright. Okay, no questions. No question nampak kali ni, no question. Ataupun tak ada soalan. Mungkin saya bagi blog ni untuk mentor bagi message lah for all our nurses here. Any messages? Okay. All of them, come, all in. All coming. All my nurses, come. Come. Okay. Peter want to wish all on live here. Happy Nurses Day to my beautiful nurses. Okay. Yeah. Thank you, matron. Yes. Happy Nurses Day. Love you all. Thank you. Love all of you all. Bagi chop. Dah. Okay. Okay. Alright. Kalau tak ada, mungkin message. Okay. Bye. Okay. Bye. Okay. Bye. Session now. Bye. Okay. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Okay, dah lah.